Buenas tardes a todos. Dobrý večer všetkým. Vamos a comenzar esta segunda parte del retiro del día. Druhú časť tohto dňa začneme znovu Božím slovom. Con una reflexión sobre la soberbia espiritual. A budeme potom rozprávať o duchovnej pýche. Y vamos a comenzar con una lectura del Salmo 75. A začneme časťou zo Svätého písma z knihy Žalmov, Žalm 75. Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa. Blízky si tým, ktorí rozhlasujú tvoje veľké činy. Boh hovorí, keď príde čas, ktorý som určil, ja sám budem spravodlivo súdiť. Hoci sa trasie zem a s ňou celé ľudstvo, ja držím pevne jej základy. Pyšným hovorím, nevystatujte sa, a bezbožným nedvíhajte vysoko rohy, nedvíhajte rohy proti nebu. Nehovorte bezočivo voči Stvoriteľovi. Ani od východu, ani od západu, ani od púšte nepríde posila. Boh je sudca. Jedného poníži, druhého povýši. Jahve drží v ruke čašu a v nej šumí víno Božieho hnevu. Nalieva z neho a každý bezbožník na zemi musí ho vypiť do poslednej kvapky. Ale ja budem naveky oslavovať chvály, spievať budem stále Bohu našich otcov. Pozrážam rohy bezbožníkom a pozdvihnú sa čelá statočných ľudí. Počuli sme Božie slovo. Es muy común encontrar en la iglesia la soberbia espiritual. Je veľmi bežné nájsť v cirkvi duchovnú pýchu. Es muy común entre los católicos Je to veľmi bežné medzi katolíkmi, que tienen un conocimiento meramente intelectual de Dios. Je bežné medzi katolíkmi, že majú istú znalosť Božieho písma, Boha, ktorá sa dá aj zmerať, takú intelektualitu. La formación que reciben los sacerdotes, por ejemplo, Napríklad kňazi, ktorí sú formovaní v seminároch, es muy importante. Je dôležitá táto formácia intelektuálna. La filosofía, la teología Filozofia, teológia y todas las especializaciones que pueden hacer. a všetky tie ďalšie špecializácie, ktoré môžu robiť. Pero cuando ese sacerdocio no tiene una experiencia personal con Dios, Ale ak tento kňaz nemá osobnú skúsenosť s Bohom, se puede convertir en algo muy peligroso. môže sa premeniť na niečo veľmi nebezpečné. Porque se puede convertir en una soberbia espiritual. Môže sa to kňazstvo premeniť, alebo jeho kňazstvo premeniť na duchovnú pýchu. Que es el pensar que por tanto estudiar a Dios, Pretože myslieť si, že študovať toľko, aby som poznal Boha, se conoce mucho de Dios. aj pozná takto Boha. Cuando en realidad para conocer a Dios A v skutočnosti, keď poznáva Boha, no se necesita ir a la universidad. nie je dôležité ísť na univerzitu. Cuando observamos las manifestaciones del cielo, Keď si všímame isté nebeské manifestácie, pochody, nos damos cuenta que, por ejemplo, las apariciones de la Virgen môžeme si napríklad všimnúť, že zjavenia Panny Márie siempre son a los más sencillos, vždy sú tie najjednoduchšie. a los menos estudiados. Tie, ktoré nemusia byť tak študované. La encarnación de Jesucristo en Belén Pri vtelení Božieho syna v Betleheme, mejor dicho, su nacimiento, teda lepšie povedané jeho narodenie v Betleheme,
es un ejemplo de lo que es Dios entre los pequeñitos. Je to ukážkou toho, že Boh je Bohom najmenších. Los primeros adoradores escogidos por los ángeles Prvý obdivovateľ anielov son los pastorcitos. Prví obdivovatelia tohto narodenia sú práve pastieri. Aunque ellos era la gente más insignificante de Belén. Hoci títo pastieri neboli až takí nejakí významní v Betleheme. Y la pregunta es, ¿por qué Dios escoge aparecérsele a los más sencillos? A otázka znie, prečo sa Boh zjavil práve týmto pastierom, týmto jednoduchým pastierom? Porque la sencillez del corazón Pretože jednoduchosť srdca se abre con mucha facilidad a Dios. Jednoducho srdca sa otvára úplne jednoducho Bohu. Y permite que Dios se manifieste. A dovoluje Bohu, aby sa ukazoval vo svete. Es muy común encontrar toda clase de escepticismo Vidíme mnoho druhov, mnoho typov skepticizmu de parte de aquellos que han estudiado mucho a Dios. Práve od tých, ktorí veľa študovali o Bohu. Los enemigos más grandes de Jesús en Jerusalén Najväčší nepriatelia, Ježišovi nepriatelia v Jeruzaleme, eran los doctores de la ley. boli práve zákonníci, učitelia zákona. Los escribas, fariseos, Zákonníci, farizei, saduceos. saduceji. Y estos eran muy doctos en el conocimiento de Dios y de la ley. Oni boli akoby práve poverení tým, že áno, oni sú nad tým zákonom, že poznajú ten zákon. Pero cuando Dios se hizo presente en la persona de Jesucristo, Ale ak sa Boh ukázal v Ježišovi Kristovi, solo los sencillos y pequeños lo reconocieron. Solo los sencillos y pequeños lo reconocieron. Solo los... Cuando Dios se manifestó en Jerusalén, solo los sencillos y los pequeños lo reconocieron. keď sa Ježiš zjavil v Jeruzaleme, iba tí najmenší ho spoznali. Y es muy claro el obstáculo tan grande Je jasnou prekážkou, veľkou prekážkou. Que puede ser la inteligencia humana. A tou prekážkou môže byť práve náš rozum, naša inteligencia. Una inteligencia humana con Dios Také ľudské poznávanie Boha es un tesoro. je to istým pokladom, Como Santo Tomás de Aquino, por ako ejemplo. napríklad svätý Tomáš Akvinský. Pero una inteligencia humana sin Dios Ale pokiaľ máme rozum, teda rozumom, ak nemáme tú Božiu inteligenciu, se convierte en un gran obstáculo de la fe. môže sa to stať istou prekážkou v našej viere. Estamos viviendo en la iglesia hoy V dnešných časoch žijeme v cirkvi un momento muy difícil espiritualmente hablando. V cirkvi žijeme jeden veľmi vážny a náročný moment, Porque nuestra batalla es contra espíritus del aire. pretože náš zápas je proti duchu tohto sveta. Pero la mayoría del clero católico de hoy
ale väčšina katolických kňazov, kléra, no tiene ninguna relación con el mundo espiritual. Nemá skúsenosť, duchovnú skúsenosť s Bohom. Muchos ni siquiera creen en la existencia del diablo. Mnohí ani neveria v existenciu diabla. Muchos no creen en la existencia del infierno. Neveria v existenciu pekla. Y lo que es peor, A čo je najhoršie? muchos no creen en la existencia del pecado. Neveria v existenciu hriechu. Y son sacerdotes. A sú kňazmi. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy. A to sa deje aj v týchto časoch. Cualquier manifestación sobrenatural que pueda haber en la iglesia Akékoľvek výjavy alebo zjavy v cirkvi v dnešných časoch está en inmenso peligro de ser callada. Je najväčším nebezpečenstvom byť ticho. Porque si combinamos la soberbia espiritual Ak skombinujeme duchovnú pýchu con el clericalismo, s klerikalizmom, entonces nos encontramos con un veneno stretávame sa s istým druhom jedu, que destruye la espiritualidad de la iglesia. ktorý ničí duchovnosť cirkvi. El Santo Padre Francisco Svätý otec František ha insistido mucho veľmi naliehal, en que debemos combatir el clericalismo. aby sme zdieľali ten klerikalizmus. Tenemos que entender qué es el clericalismo. A najprv musíme pochopiť, čo je ten klerikalizmus. En pocas palabras, el Krátkosti. clericalismo es V krátkosti, klerikalizmus je el sacerdote sentado en un trono kňaz sediaci na sedese, na tróne. y el pueblo de Dios A Boží ľud, sirviéndole ktorý mu slúži. y aclamándole. A ktorý hlása Boha. Es la contradicción del Evangelio. Je to akoby niečo protichodné v cirkvi. Precisamente lo que el Papa Francisco dice To, čo svätý otec František hovorí, es que el sacerdote debe oler a oveja. Je, aby kňaz sa naučil počúvať svoje ovečky, privoniavať im. Pero esto suena ridículo para los soberbios del clero. A toto sa môže dať smiešne tým pyšným v klére. En una oportunidad, una amiga mía Mal som jednu skúsenosť s jednou mojou kamarátkou. viajaba hacia Roma Cestovala do Ríma y al lado de ella iban dos cardenales a vedľa nej kráčali dvaja kardináli. y ellos estaban haciendo chistes entre ellos A tak medzi sebou žartovali y decían, no te olvides que tienes que oler a oveja. Žartovali medzi sebou, jeden hovoril druhému, nezabudni, že máš privoniavať svojim ovečkám. Y se sabía que se estaban burlando del Papa. A dalo sa pochopiť, že ako keby sa vysmievali z pápeža. Por eso tenemos que orar mucho Preto sa musíme veľa modliť por la soberbia espiritual del clero. Za duchovnú pýchu v klére. También por la soberbia espiritual de la vida religiosa. A takisto za duchovnú pýchu v duchovnom živote, v náboženskom živote. La soberbia espiritual fue la que le abrió la puerta a la nueva era en la iglesia. Duchovná pýcha otvorila akoby nové dvere v prežívaní nábožnosti. La comunidad jesuita, por ejemplo,
napríklad jezuiti, comenzó a sufrir una inmensa contaminación. Comenzó a sufrir una inmensa contaminación začali trpieť isté znečistenie, kontamináciu, con las filosofías de Oriente, alebo ešte lepší synkretizmus medzi filozofiami východu. con el hinduismo, el budismo, Napríklad hinduizmus, buddhizmus. y lo insertaron en el cristianismo. Pripojili to ku kresťanstvu. Y de esto sacaron un sincretismo. A z toho vznikol, alebo vytiahli synkretizmus. Y esto se ha propagado por dentro de la iglesia. A to sa rozšírilo cez cirkev, v cirkvi. Es un mal muy grande. Je to veľmi veľké zlo. Porque se ha diluido. ¿Sabes lo que es diluido? Es cuando se toma el aceite y se vuelve aguado, diluido. Cuando algo pierde su solidez. Vale, sigue. Se ha diluido el evangelio. Ako keby sa evanjelium nejako stratilo, rozpustilo. Y entonces en las comunidades religiosas A preto v istých náboženských skupinách, komunitách entró la nueva era. Nastala nová éra. Es muy común encontrar conventos Je veľmi bežné nájsť kláštory, donde están practicando yoga, kde praktizujú jogu, reiki, reflexología, istú formu úvah, enneagramy y muchos otros temas de nueva era. a ďaleko viac filozofie. Jednoducho filozofie New Age. ¿Por qué razón? A prečo? Porque la soberbia espiritual Pretože duchovná pýcha es un demonio je démonom, je diablom. y le abre las puertas A otvára dvere a la oscuridad. Tme. Cuando yo termino pensando que sé mucho, que yo sé mucho. Ak prídem k tomu, že k vedomiu, že viem toho veľa, es precisamente cuando no sé nada. je práve to, že dôjdem k tomu, že neviem vôbec nič. Es cuando la ignorancia espiritual penetra el corazón. Tá duchovná inteligencia ako keby sa vniesie do nášho srdca. Y este es el gran peligro que vive nuestra iglesia hoy. A toto je ten problém v cirkvi, ktorý žijeme. Por eso tantas religiosas quieren ser sacerdotes. Preto toľko náboženských založených ľudí chcú byť kňazmi. Por eso hay sacerdotes que quieren implantar el homosexualismo en el clero. Napríklad, že chcú zaviesť homosexuálny život v klére. Por eso hay tantos sacerdotes que no creen más en el celibato. Je aj mnoho kňazov, ktorí už viac neveria v celibát. Y todo esto es por la soberbia espiritual. A to je všetko práve kvôli duchovnej pýche. Es una perversión de la religión. Je to ako keby znásilňovanie náboženstva. Pero hablemos también de los laicos. Ale hovoríme tiež aj o laikoch. En países como los Estados Unidos y Canadá, V krajinách ako Spojené štáty americké alebo Kanada es alarmante la formación que le dan a los laicos.
Je veľmi alarmujúca tá formácia, ktorú dávajú laikom. Las teologías heréticas. A herézy. Teologías heréticas que les enseñan para dar formación en la catequesis. Ktoré učia počas katechéz. Y esto trae consecuencias muy graves. A to nesie zo sebou veľmi vážne následky. Es muy importante para estar libres de esa soberbia espiritual. Je veľmi dôležité sa oslobodiť od tejto duchovnej pichy. El conocer muy bien nuestra doctrina. A poznať dobre náš katechizmus. Porque si nosotros conocemos bien nuestra doctrina, ak dobre poznáme katechizmus, nadie nos puede engañar. Nikto nás nemôže oklamať. No nos pueden enseñar un evangelio nuevo. Nemôže nás oklamať nejakým novým učením. San Pablo anunciaba Svätý Pavol hlásal, que en estos tiempos že v týchto časoch nos predicarían un evangelio nuevo. Nám budú hlásať nové učenie. Una doctrina nueva. Nový katechizmus. Y que teníamos que tener mucho cuidado. A že sa musíme mať veľmi na pozore. Porque hasta los más creyentes, pretože práve tým, čo sú najviac veriaci, pueden ser engañados. Tí, čo sú najviac veriaci, práve tým môžu byť oklamaní. Y entendemos, y todos nosotros somos testigos, a vieme, že my všetci sme svedkami, que hoy hay mucha confusión teológica en nuestra iglesia. Že je veľmi veľký teologický zmetok v našej cirkvi. Por un lado, nuestra iglesia se ha protestantizado. Na jednej strane naša cirkev sa stala protestantskou. Especialmente en Estados Unidos y Canadá. Špeciálne v Spojených štátoch amerických a v Kanade. Y ahora se está propagando por todo Latinoamérica. A v súčasnosti sa ďalej šíri v Latinskej Amerike. Por un lado es la guerra contra María. Na jednej strane je to vojna alebo zápas proti Márii. Y la otra es una guerra contra las tradiciones sagradas. A na ďalšej strane je to vojna proti tradíciám, proti zvykom sviatostným, alebo teda tým náboženským. Y por último, una guerra contra la sana doctrina. A na ďalšej strane je to aj vojna proti učeniu. Es una batalla espiritual. A to je duchovný zápas. Y de esto brota la soberbia. A z toho klíči pýcha. La soberbia es como una corona. Pýcha je ako koruna de la desobediencia. Neposlušnosti. Sabemos que la razón por la cual caemos en el pecado original. Vieme, že že sú dôvody, pre ktoré padáme do pecado original. Sí, pero la razón por la cual caemos. Dôvod, prečo padáme znovu do prvotného hriechu, es por la soberbia. Je práve kvôli pýche. Por creer que yo puedo hacer lo que quiero. Že si myslím, že môžem robiť, čo chcem. Dios le dijo a Adán y Eva. Pán Boh povedal Adamovi a Eve. Si comen de esa fruta, se mueren. Ak budete jesť z tohto ovocia, zomriete. Obviamente no entendieron lo que era la muerte. Zrejme nepochopili, nerozumeli, čo je smrť. Y desobedecieron. A neposluchli. Entonces, si miramos nuestra vida hoy, a ak sa dnes pozrieme na našu vieru, nos damos cuenta que esa fruta prohibida všimneme si, že to zakázané ovocie es el mundo. Je vlastne svet.
Por eso el catecismo de nuestra Iglesia Católica Preto katechizmus katolíckej cirkvi nos enseña que uno de los enemigos del hombre že jedným z nepriateľov človeka es el mundo. je svet. Precisamente es la fruta. Je to ovocie. Por ejemplo, nosotros vemos una industria como la industria de Apple, que es la manzana. Poznáme v priemysle napríklad značku Apple, que es una compañía de teléfonos y computadores. Je to teda spoločnosť, ktorá vyrába počítače, telefóny. Y tiene una manzana mordida como logo. A ako logo má jablko, z ktorého je odhryznuté. Normalmente la gente no le pone atención a eso. Mnoho ľudí ani k tomu neprikladá nejakú dôležitosť. Pero el fundador de esta compañía que ya murió, ale zakladateľ tejto spoločnosti, ktorý už zomrel, vysvetlil, que la razón por la cual colocó esa manzana mordida že dôvodom, pre ktorý si zvolil jablko ako logo, es representando el pecado. Je, aby ukázal hriech. Porque le hacía honra. Pretože le hacía honra. Puede seguir. A un homosexual inglés. Honraba a un homosexual inglés. Ako keby vzdával úctu homosexualite. Que fue muy perseguido por su homosexualismo. Pretože bol veľmi prenasledovaný za homosexualitu. Y dicen que él fue el inventor del internet. A on bol aj ten, kto vynašiel internet. Y este hombre de la compañía Apple. A tento muž zo spoločnosti Apple fundó esa compañía con ese logo. Založil spoločnosti s týmto logom. Para honrar a este hombre. Aby vzdal úctu práve tomu človeku, ktorý bojoval s tou homosexualitou, ktorý založil internet. Tak. Entonces nos damos cuenta cómo toda esta fuerza del pecado original teda vidíme, že sila prvotného hriechu se convierte en una cultura. Sa premieňa na istú kultúru. Hoy podemos decir dnes môžeme povedať, que el pecado original tiene bandera. Že prvotný hriech nosí istú vlajku. Normalmente las banderas representan un movimiento. Zvyčajne vlajka reprezentuje nejaké hnutie. Representan un ejército. Nejaké vojsko. Representan una nación. Nejaký národ. Una institución. Nejakú inštitúciu. Y entonces cuando vemos las banderas del pecado, a teda ak vidíme vlajky hriechu, estamos viendo las banderas de la manzana mordida. Vidíme vlajky práve toho odhryznutého jablka. Las banderas del pecado original. Vlajky prvotného hriechu. Y esto es precisamente el nivel en que ha caído la humanidad. A toto je práve ten stav, ten stupeň, kedy ľudstvo spadlo do hriechu. La encarnación de Jesucristo vtelenie Ježiša Krista se da por la redención del pecado original. Sa práve udialo skrze zničenie tohto prvotného hriechu. Y entonces el diablo a teda diabol nos trae el ateísmo. Nám prináša ateizmus. Por medio del comunismo. A prostredníctvom komunizmu napríklad. Y con eso comienza a atacar la verdad. A týmto útočí na pravdu. Y a convertirla en algo ridículo. A zosmiešňuje ju. Y hoy es muy común
pisotear la verdad. A dnes je viera alebo pravda veľmi šliapaná. Es muy curioso ver cómo tantas feministas, Je veľmi zaujímavé vidieť, že toľko feministiek, cuando están marchando con sus banderas, ktoré pochodujú s vlajkami, atacan iglesias católicas, urážajú katolické chrámy, kostoly, las desacran. znesvedcujú ich. Y uno se pregunta, ¿por qué la iglesia católica? Niekto sa môže opýtať, a prečo práve katolícku cirkev? ¿Qué les hemos hecho? Čo sme im urobili? No solamente la iglesia católica Nie len katolícka cirkev denuncia el feminismo como algo que no es de Dios. odmieta, že feminizmus je niečo, čo nie je od Boha. La iglesia católica protege los derechos de la mujer. Feministky sa zasadzujú za práva žien. Pero nunca acepta que la mujer es igual al hombre. Ale nikdy sa nezasadzujú za to, že žena je na rovnakej úrovni ako muž. Dios hizo la mujer como mujer. Boh stvoril ženu ako ženu. Y es una criatura única, es una mujer. A je to jedinečná osobnosť, je to žena. Y Dios hizo el hombre como hombre, una criatura única. A Boh stvoril muža ako muža a je to takisto jedinečná osobnosť, stvorenie. Son dos criaturas diferentes. Sú to dve odlišné osobnosti. No son iguales. Nie sú rovnaké. Pero el feminismo Ale feminizmus quiere hacer creer chce hlásať to, que el hombre y la mujer son la misma cosa. Že žena a muž je tá istá vec. Esto es algo totalmente diabólico. A toto je úplne diabolské. Porque es la forma en que Satanás comienza a atacar la familia. To je ten čas, kedy diabol útočí na rodinu. Y a destruir la imagen verdadera de la familia. Aby zničil obraz rodiny. En el año 1864, v roku 1964, según Nuestra Señora de La Salette, podľa našej pani de La Salette, fue el año en que Satanás, con unas legiones muy grandes, diabol s veľkým vojskom fue soltado de los infiernos bol uvrhnutý do pekla para probar la humanidad. Aby okusil para probar, para probar. Diablo fue soltado, como salió a la cárcel. Teda, že diabol bol akoby vypustený medzi ľudstvo, aby zakúsil, ako to ľudstvo žije. Para probar la humanidad, ¿no? Sí. Y en esa misma fecha, 1864, a v tom istom roku, 1964, se reunía en Londres sa v Londýne stretli Karl Marx con los sindicatos ingleses. S istými Angličanmi. Y el sindicatos es unions, como la unión de trabajadores. Los trabajadores tienen un sindicato, una unión. S istými syndikátmi alebo so skupeniami anglickými. Y Karl Marx estaba simplemente como un invitado insignificante. A Marx bol len ako pozvaný, nebol nejaký dôležitý. Pero a él lo eligieron como director de ese movimiento. A oni si ho zvolili ako za vedúceho tohto hnutia. Y podemos decir que ese fue el nacimiento del comunismo. A môžeme tvrdiť, že to bol začiatok komunizmu. O sea, de que al mismo tiempo que Satanás fue suelto,
Teda môžeme povedať, že v tom istom čase, ako bol diabol vypustený do sveta, oslobodený, alebo teda, že vstúpil do sveta, comienza a aparecer el marxismo sa objavuje marxizmus y entra el comunismo. a vstupuje komunizmus. Y por lo tanto se propaga el ateísmo. A tým sa propaguje ateizmus. Y de ahí comienzan todos los ismos A z toho vychádzajú ďalšie izmy, que llevan al abismo. ktoré vedú k nejakej priepasti, k peklu. Hay que tener mucho cuidado Je teda veľmi dôležité, aby sme si dali pozor en la observación que le damos to, čo pozorujeme, a los movimientos de las tinieblas, ako sú zlé. a los movimientos del diablo, de las tinieblas. Movimientos son movimiento, moverse. Je dôležité byť pozorný, ako sa diabol na tomto svete pohybuje, hýbe, akým smerom ide. Porque no podemos vivir sin tener conciencia Nemôžeme žiť bez toho, aby sme mali nejaké vedomie, de lo que hace el enemigo del alma. čo robí diabol s dušou. No podemos ser como zombies de las tinieblas. Nemôžeme žiť ako nejakí zombíci De las tinieblas. temnôt. Porque si nos dejamos llevar por la cultura de hoy, Ak sa necháme unášať kultúrou dneška, no podremos ser verdaderos católicos fieles. nemôžeme byť vernými katolíkmi. Porque las ideologías perversas de este mundo de hoy Pretože dnešné ideológie, ktoré propagujú, alebo ktoré sú perverzné, la gran mayoría vienen del comunismo mnohé z nich pochádzajú práve z komunizmu. y vienen lógicamente del ateísmo. A logicky vychádzajú z ateizmu. Y esta es la corona de la soberbia espiritual. A toto je korunou duchovnej pýchy. Yo no creo en Dios. Neverím v Boha. Eso quiere decir soberbia. To nám chce povedať pýcha. Esa es la diosificación del hombre. La diosificación del hombre. Je to akoby zbožstenie človeka. Es cuando el hombre ya no necesita a Dios. Že teda človek viac už nepotrebuje Boha. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, Počas prvej a druhej svetovej vojny millones de mujeres se quedaron solas con sus hijos mnoho žien ostalo doma so svojimi deťmi y tuvieron que salir a trabajar. a museli ísť pracovať. Y comenzó la presencia de la mujer trabajadora en la sociedad. A tak sa objavila žena ako pracujúci článok spoločnosti. Y en los Estados Unidos, A v Spojených štátoch amerických, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial keď sa tam skončila druhá svetová vojna y regresaron los hombres de la guerra, a vrátili sa ich muži z vojny, muchas mujeres ya no querían que el hombre fuera el jefe del hogar. Veľa žien už si neželalo, aby ich muži boli hlavami rodiny. Y crearon el feminismo A tak sa vytvoril feminizmus, para buscar su libertad. aby našli svoju slobodu. Y de ahí nacieron los anticonceptivos A z toho vzýšla antikoncepcia y por lo tanto el aborto a tým pádom potraty y por lo tanto el divorcio. a takisto rozvody.
Son tres consecuencias de las dos guerras mundiales. Sú to tieto tri dôsledky oboch svetových vojen. Es el daño que la humanidad se hace a sí misma. Takto si spoločnosť sama sebe ubližuje. Por el odio, por la venganza. Práve tou nenávisťou. Por la guerra. A vojnou. Es la soberbia. A toto je tá pýcha. Y el resultado de la soberbia a výsledkom pýchy es que aparentemente el mundo progresa. Je, že sa zdá, že spoločnosť napreduje. Y encontramos la gran industrialización de los americanos. A môžeme si všimnúť, ako aj napreduje americký priemysel. El capitalismo. Kapitalizmus. Y encontramos en esto una fórmula universal. A tu môžeme nájsť nejakú všeplatnú formulu, termín. En el mundo de hoy, aparentemente el capitalismo le ganó al comunismo. Le ganó. Le triunfó al comunismo. ¿Y toda la frase? En el mundo de hoy, aparentemente, el capitalismo triunfó sobre el comunismo. A môžeme vidieť, že kapitalizmus zvíťazil nad komunizmom. Pero eso no es verdad. Ale toto nie je pravda. El comunismo y el capitalismo son como dos dragones. Kapitalizmus a komunizmus sú ako dvaja draci. Y entonces el dragón del capitalismo a teda drak kapitalizmu se come el dragón del comunismo. Ide zožrať draka komunizmu. Pero queda con indigestión. Ale nedokáže ho stráviť. Una indigestión comunista. Je to ako keby una indigestión comunista. Cuando el dragón del capitalismo se come el dragón del comunismo, ¿entiendes eso? Eso sí. Queda con una indigestión comunista. ¿Tú sabes cuando uno come mucho y se indigesta? Sí. Stane sa, že teda ten komunizmus mu leží v žalúdku. Y el comunismo no desaparece. A komunizmus tak nezmizne. Se transforma. On sa premení. Y aparecen dentro del capitalismo. A objavuje sa vnútri kapitalizmu. Las ideologías de género. Práve v rodovej ideológii. La propagación del homosexualismo. V propagácii homosexuality. Del feminismo. Feminizmu. Y todos estos ismos a všetky tieto izmy vienen del ateísmo. Pochádzajú z ateizmu. O sea, del comunismo. Čiže z komunizmu. Entonces el comunismo no murió. Čiže môžeme povedať, že komunizmus nezanikol. Se transformó. Sa iba premenil. Y por lo tanto, ni el capitalismo ni el comunismo a preto ani kapitalizmus, ani komunizmus son buenos. Môžeme povedať, že sú dobré. No vienen de Dios. Nemôžeme povedať, že sú dobré, nepochádzajú od Boha. De todo esto sale una cultura que es mediadora entre los dos. A z toho vzniká, z týchto dvoch vzniká istá kultúra, ktorá je medzi nimi. Es la cultura del socialismo. A to je kultúra socializmu. El socialismo tiene comunismo. Socializmus v sebe zahrňa komunizmus y capitalismo. A kapitalizmus. Que es la democracia. Čo je demokracia. Y es un engaño. A to je klamstvo. Porque es el mismo espíritu disfrazado. Pretože je to ten istý duch len preoblečený. Es el templo de la soberbia. Je to akoby chrámom pýchy.
Y usted se preguntará, entonces, ¿cuál es la fórmula para una sociedad? A my môžeme sa pýtať, aké je teda vyjadrenie na dnešnú spoločnosť. Ako chápeme dnešnú spoločnosť. La única fórmula para una sociedad Jedinou formulkou, jediným vyjadrením, ako môžeme charakterizovať našu spoločnosť, es una sociedad que viva en obediencia a Dios. je, že musíme žiť v poslušnosti Bohu. Y de eso ya no hay nada más en la tierra. A už nás nič na zemi nemusí zaujímať. Por eso la iglesia nos enseña Preto nás cirkev učí, que uno de nuestros enemigos že jedným z našich nepriateľov es el mundo. je svet. ¿Cómo hacemos entonces para vivir en este mundo perverso? Ako teda môžeme prežiť v tomto perverznom svete? En la última oración que hizo Jesús por los apóstoles, V poslednej modlitbe, ktorú povedal Ježiš apoštolom, le pidió al Padre: žiadal Otca: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, Otec, nežiadam ťa, aby si ich vytrhol zo sveta, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. pretože oni nie sú zo sveta, tak ako ani ja nie som zo sveta. Solo te pido que los protejas del maligno. Iba ťa žiadam, aby si ich ochránil pred zlým. Nos damos cuenta que Jesús no pidió que cambiara el mundo, Môžeme vidieť, že Ježiš nežiadal zmenu sveta, sino que protegiera a sus escogidos del maligno. ale aby Otec ochránil tých svojich vyvolených pred zlým. Porque Él nos advirtió, A on nás upozornil, el príncipe de este mundo se llama Satanás. knieža tohto sveta sa volá Satan. Entonces, cuando hablamos de capitalismo, de comunismo, de socialismo, Teda keď hovoríme o kapitalizme, komunizme a socializme, hablamos del mundo hovoríme o svete y de los poderes del mundo. a o mocných tohto sveta. ¿Y quién es el príncipe del mundo? A kto je kniežaťom tohto sveta? El mismo diablo. Ten istý diabol. Por eso del mundo no podemos esperar nada bueno, Preto ani od sveta nemôžeme čakať nič dobré. pero sí de Dios. Ale od Boha áno. Nosotros como pueblo de Dios, como pueblo de A Dios, my ako Boží ľud debemos caminar por este destierro musíme kráčať týmto údolím smrti en obediencia a Dios v poslušnosti Bohu, para que el mundo no nos pervierta. aby nás tento svet nezmenil, neprevrátil. Y así llegaremos a la casa del Padre. A tak dôjdeme do Božieho kráľovstva. Hoy tenemos que cuidarnos hasta en la misma iglesia, Tak musíme aj zotrvať v našej cirkvi, porque no podemos confiar en todo el clero, hoci nemôžeme veriť všetkým kňazom, no podemos confiar en todo religioso, nemôžeme ani dôverovať všetkým náboženským ľuďom, náboženským predstaviteľom. hay muchos sacerdotes santos Je veľa svätých kňazov y hay muchos religiosos santos a takisto aj veľa zasvetených y hay muchos laicos santos. a takisto aj veľa svätých laikov. Gracias a Dios. Chvála Bohu. Pero hay muchos que no están con Dios, Ale je aj mnoho, ktorí nemajú v sebe Boha, que le pertenecen al mundo, ktorí patria tomuto svetu, que son esclavos del dinero, ktorí sú otrokmi peňazí, de la impureza sexual, sexuálnej nečistoty, del poder moci
y del respeto humano a ľudského obdivu y no tienen temor de Dios. a nemajú strach pred Bohom. Pero por eso no podemos perder la esperanza, Ale preto by sme nemali strácať nádej, porque el Señor mismo lo dijo. pretože Pán Boh povedal, Muchos los llamados, pocos los escogidos. je veľa povolaných, ale málo vyvolených. Y esto lo debemos tener muy claro en nuestro corazón. Je dôležité, aby sme si to ujasnili v našom srdci. La sencillez, Jednoduchosť, la humildad, pokora, la pequeñez malosť es el camino del niño Jesús, je práve cestou k dieťaťu Ježiš. el camino de la divina infancia de Jesús. Práve je to cestou k večnému Bohu. Debemos aprender a ser como niños para entrar al reino de Dios. Musíme byť ako deti, aby sme vstúpili do Božieho kráľovstva. Así nadie nos puede confundir. A tak nás nič nemôže ani zmiasť. Vamos a terminar leyendo una palabra de el profeta Jeremías. Toto slovo ukončíme čítaním z knihy proroka Isaias? Sí, no, Jeremías. Jeremiáša. Es el capítulo 31, Kapitola 31, desde el 29. verš 21. 29. 29 y 30. Verš 29. V tých dňoch nebudú už hovoriť: otcovia jedli kyslé hrozno a synom trpno zuby, lebo každý človek zomrie za svoj hriech. Tomu strpnú zuby, kto je kyslé hrozno. Počuli sme Božie slovo. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.